अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन है तुहद मेजबान हाजिर खदमत। नाजरीन रीछम सनत कशीर मज पत काल पे अहम सनत रोजम यथ सत वनकस तो बोड़ तबक वाबस्त रोजित पन ओज़क कमावान। अत सनतस पोचर दिन बापत सरकार की तरफ भरपूर कोशिश सपदान ताकि यह सनत लबि बे सुई मकाम यम बापत यह मानत जान अमे हवाल आव हाल महकमे अबरेशन तो सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इश्तराक सत पामपर इलाकस मज अकि दुहुक रेशम कृषि मेलुक इनकाद करना यमुक इफ्तिताह डायरेक्टर सेरीकल्चर जनाब एजाज अहमद भट्टन कोर। अमे अलाव अथ मेलस मज डायरेक्टर सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपोर, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एडिशनल डायरेक्टर सेरीकल्चर कश्मीर, प्रोफेसर एंड डीन टेम्परेट सेरीकल्चर स्कॉस्ट कश्मीर मिरगोंड, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कश्मीर तो मुख्तलिफ जिला हिंद डिस्ट्रिक्ट सेरीकल्चर अफसरों अलाव किरम कश जमींदार हुंद अख बोड़ तादाद मौजूद। नाजरीन अत पर रिपोर्ट तैयार कोर्मुत, वलियो वुछो तो लबो मजीद जान। बड़ी सगीरस मज रेशम सन्नत सठा कदीम सन्नत मानने सनिस मुल्कस मज लछ बद लूख अत सनत सत वाबस्त रूजित पन रोजगार कमावान। योदवे जम्मू कश्मीर यूटी हज कत करो ये रेशम सन्नत तारीखी पस मंजर सठा कदीम वुचन आम युक रेशम पूरे दुनिया मज मानने अत सत तकरीबन 27,000 गर बिल वास्त या बिला वास्त रूजित अमि पे तकरीबन 20 पे 25 करोड़ रुपयन हज आमदनी हासिल करान। मगर पत्मो कैचो वरियो पे वोत अत सन्नत काफी तादार तो किरम कशन रुझान गो अत कुन कम। यह मद्देनजर थवित आव हाल सेंट्रल सेरीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पांपोर तो महकमे सेरीकल्चर कश्मीर की तरफ अकि दुह रेशम कृषि मेलुक एहतमाम करने यमुक मकसद यह ज्यादा खुद ज्यादा जमींदार अत कुन रागिब करें। अत मौके पे किरम कृषि मुतलक नुमाइश लाना आमज यमुक मोयन दसलाबस मज मेहमान खसूसी डायरेक्टर सेरीकल्चर जनाब एजाज अहमद भट्ट सबन कोर। अत मौके पे यमन हमरा डिप्टी सेक्रेटरी रीजनल अफसर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स नवदिल, डायरेक्टर CSIR श्री सरदार सिंह, शेरी कश्मीर जरिए यूनिवर्सिटी हिंद साइंसदान ते मौजूद। कृषि दर्शन किस टीमस सत करान वोन डायरेक्टर सेरीकल्चरन जी यमन मेलन हुंद इनेकाद करन मकसद छु जी किरम कशन ताम गछि जदीद टेक्नोलॉजी हंज जानकारी वक्तस पे वातन ताकि अमुक इस्तेमाल करित हेके तिहंदिस पैदावारस मज हुरर सपदित। बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग तो ट्रेनिंग अवेयरनेस यह हमा जहत प्रोग्राम चलान रोजान तो पे बड़िस पैमानस पे कर जमिस मज कोर पत्मे रेत उधमपुरस मज तो ये कोर सेंट्रल सिलिक बोर्ड यन डॉक्टर सरदार सिंह साहब सरबरा ये नॉर्थ इंडिया मज यह बोड़ बार रिसर्च इंस्टीट्यूट सोन तो यह कोर ये ताकि हाव अमिस पन्निस किरम कशस यम जन जदीद साइंसी तहकीकात तिम क्या गसन नए नए वराइटीज यम सीडस मज या कोकोनस मज या जन ये वो मशीन पोर्टेबल मशीन रेलिंग यम गो सोन जमींदार वुचन कि अगर बह कोकोन बनावन मे गस मार्केटिंग हज प्रॉब्लम गई क्या बह गोस पान यह रीलिंग कर अमुक दाग पन बनावन सह गोस हेन बनत पे वीविंग तुम वो ये कारखानदार तम जन रीलिंग तान वीविंग तान तो सन ये रोजान अत मज चाहत कि सोन यह किरम कश यह गोस जदीद यम जन मशीनरी हूं इन्वॉल्वमेंट टेक्निक तिमन नश गोस जनियाब गसन। एजाज साहब ब्या फी मामूली सह गो वनकस साइंसदान तस इलाकस अंदर तो इंस्टीट्यूट काफी मावनत कर मुख्तलिफ स्कीम तो प्रोग्राम चलान अमिस हौसला अफजाई खतर यह नोजो कार तो मगर कम वक्त खतर जुज वक्ती कार आसान तो तम पे क्या गो यह छो कार वजह क्या अत मज बह वन अवेयरनेस शायद रोजम कमी यह जन आज कर तुम वो पापरस मज साइंटिस्ट एक्सपर्ट इथे कन यूनिवर्सिटी नश बोड़ स्टाक साइंटिस्ट पन एक्सपर्ट डिपार्टमेंटस मज अवेयरनेस कमी तथ पे फोकस HADP या समग्रा 2 तथ मज ज्यादा वनकस फोकियत दिन कि करो ज्यादा खुद ज्यादा अवेयरनेस वातो अमिस फार्मरस तान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर वनकस डिविजनल लेवल पे कोर मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर तो गुजारिश रोज
تہند ذریعہ تہ پنس فارمرس کرم کشس سہ منچن کی سہ کر شرم سہ ین سان ڈسٹرکن مز اس نش پانپور مرگونڈ کوت تمس باسہ توت اگر تمس شنوئی گھس مے سمکھن میس دفترس مز انشاء اللہ تمس اویلیبل کرو تمس رہنمائی. اچھا امس ریشم کیم سن اصل غذا صرف پن یہ بہترین پن بہترین کل پہ حاصل کرنے خاطر کی اقدامات کرنے بالکل گۄڈنیتھٕے أمِس پننس کرم کشس فری آف کاسٹ یہ پن دِوان پننیو فارمو مز یا پننیو نرسریو مز یا یہ پامپر انسٹیٹیوٹ یتھ تہ اگر نہ وۄنۍ کٲنٛسہِ نزدیٖک چھُ فارم تیٚلہِ چھِ تٔمِس أسۍ 200 to 300 کُلۍ فری دِوان بیٚیہِ چھِ أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ 7 رۄپیہِ أسۍ تٔمِس پٮ۪ٹھ ٹرانسپوٹیشن دِوان تہٕ تٔمِس پزِ رٲبطہٕ کرُن سانٮ۪ن ڈسٹرک افسرن سانٮ۪ن زونل افسرن أسۍ دِمو تٔمِس فری آف کاسٹ یہ چھُ واحد ڈپارٹمنٹ ییٚتٮ۪تھ A to Z أسۍ پرووایڈ چھِ کران چاہے شیلٹر شاٹ چھُ یُس زن ریئرنگ خٲطرٕ أمِس لگان چھُ یا اِکوپمنٹ چھِ یا باقٕے معاونت ایون مارکیٹنگ تہِ چھِ أمِس أسۍ دِوان مارکیٹنگ پٮ۪ٹھ چھِ أمِس سبسڈی تہِ انسینٹو تہِ دِوان تمیُک فٲیدٕ پزِ أمِس تُلُن سُہ تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس پبلسٹی تہٕ اویرنیس لگہِ پتہ حظ. تو یُس زن یہ کُکوٗن بہتر کُکوٗن حٲصِل کرنے خاطر یتھ أمِس واریاہ پن داگ نیرِ تمہِ خٲطرٕ ما خاص قدم أمِس تُلُن. تمہِ خٲطرٕ چھُ یی کہِ یہِ چھُ صاف صفٲیی تھاوٕنۍ یہِ پوٗرٕ سپرے کرُن ڈس انفیکٹنٹ امیڈیٹلی اس رٲبطہٕ کرُن اگر أمِس بٮ۪مٲرۍ گژھِ تیٚلہِ چھُ یہِ گژھان 2 نمبر کوکوٗن بنان اگر یہِ صاف تہٕ شفاف چھُ تھاوُن تیٚلہِ چھُ یہِ بٮ۪مارٮ۪ن نِش صاف تھاوُن حظ. یمن مز یم فیملی ابریشم کارس سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِم چھِ واریاہ أسۍ وَنو بِلو پاورٹی لاین بسر کران تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھا تِہنٛدِ شیلٹر خٲطرٕ کانٛہہ سکیٖما پروگرام. بالکل أسۍ چھِنہ شٹس پٮ۪ٹھ 2 لچھ رۄپیہِ دِوان أسۍ چھِ اِکوپمنٹ پانے فری آف کاسٹ دِوان 40 ساسن بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ غریٖبس تانی محدوٗد تھاوُن کینٛہہ یتھ منٛز نوٚو یوٗتھ یِیہِ تُہۍ وٕچھِو اگر بنگلورس منٛز چھِ 40 to 50 ساس کِلوٗ روزانہٕ خریٖدٲری گژھان کوکونن ہٕنٛز تتہِ چھِ بٔڑۍ یوٗتھ تہِ یِوان یِم زن اَسہِ کمنٹی ریئرنگ ہال ریئرنگ چھِ تِمن منٛز چھِ کران تہٕ یہِ چھُنہٕ أکسٕے یوت لِمٹ تھاوُن کہِ أکسٕے طبقس تام یتھ منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ یوٗتھ یِتھ پنُن روزگار بنٲیِتھ. ٲخرس چھُم سوال مختصر سُہ گوٚو روزگار حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھا یتھ گُنجٲیش. بالکل انشاء اللہ واریاہ اصل تُہۍ وٕچھِو اگر أسۍ شاہ توٗتس چھِنہ بناوان شاہ توٗت یُس زن تۄہہِ فروٗٹ چھُ نیران تتھ ہٮ۪کو أسۍ جیم بنٲیِتھ سُہ ہیٚکہِ سانہِ خٲطرٕ روزگارُک ذٔریعہٕ بٔنِتھ أسۍ تراوو ریلنگ یوٗنٹ چاہے بٔڑۍ یا لۄکٕٹۍ تراوو ملٹی اینڈ تراوو یا آٹومیٹِک ریلنگ یوٗنٹ 90% سبسڈی دی سرکار یا اگر أسۍ کوکوٗن بناوو تتھ پٮ۪ٹھ دی سٲرٕے معاونات سرکار یتھ منٛز تہِ چھِ اصل ذرایع روزگارٕکۍ تہٕ باقٕے وسیٖلہٕ تہِ چھِ سٲنِس أمِس یوٗتھس خٲطرٕ تٔمِس پزِ نہٕ نا اُمید گژھُن کینٛہہ تٔمِس پزِ یُن یِم زن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹٕچ واریاہ سکیٖم چھِ تِم زاننہِ تہٕ تِمن فٲیدٕ تُلُن. ات موقعس پہ اتہ اکہ تقریب ہند سنز کرنا آمت یتھ مز کرم کشن ہند اک بڑ تعداد شمولیت کر. تقریب ہندس آغازس مز کور سینٹرل سیریکلچرل ریسرچ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر شری سردار سنگھن مہمان ہند استقبال تو کرک زمیندارن کرم کشی ہندس مستقبلس تو تحقیقس متعلق جانکاری فراہم. جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پر نارتھ انڈیا کے لیے بائبل ٹائم سیریکلچر کے ریسرچ کا جو پورا کام ہے وہ ہم لوگ یہاں پر مل کے کرتے ہیں. ہمارے پاس لگ بھگ پورے انسٹیٹیوٹ میں 20 سائنٹسٹ اس سمے ہیں جو کہ پورے اس نارتھ انڈیا میں الگ الگ جگہ پر پوسٹڈ ہیں. اس میں سے 12 سائنٹسٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں اور باقی جو ہے الگ الگ پردیشوں میں ہیں. شارٹ میں یہ بتا دوں کہ اس سمے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے شہتوت کی ایک نئی پرجاتی کے اوپر کام تقریباً لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے جو کہ جو ہماری ابھی جو ہماری ویرائٹی جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس سے تھوڑی سی بہتر ہے. تو آنے والے سمے میں ایک نئی ویرائٹی آپ لوگوں کے پاس اعجاز صاحب کے مادھیم سے ان کے تھرو آپ لوگوں کے پاس پاپولرائز کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی لگ بھگ 6 نئی سلک ورم بریڈز اور ہائیبریڈ تیار کیے گئے ہیں جو کہ کم سمے میں کسانوں کے پاس آ جائیں گے جو کہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے اور بہتری لا سکیں گے. میں ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا یہاں پر ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے جذبے کو پھر سے سلام کرتا ہوں. ریشم صنعت وتو دن خاطر سرکار کی طرف مختلف سکیم دردس نن آمت یمیک فائدہ کرم کش بٲے تلان. ات موقع پہ کور کینچو ترقی پسند کرم کشو پن خیالات ہند اظہار یت پہ کرم کشی میلہ یت من گۄڈنیتھٕے دعوت دنہ کہ بارہمولہ سمکھِ پامپرُک سمکھِ بارہمولہ. امس لگ پانے پتہ کہ یم پامپر کسانن کوتاہ کور یتھ مز حاصل تو بارہمولہ کس تہ لگ پامپرک سن پامپر کس لگ بارہمولہ سن. جس پروگرام میں بھی ہم آئے ہیں ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے
अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शुक्रगुजार हैं महकमा सेरीकल्चर के। हमें जब भी इस प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में भी हम जब भी आए हमें फ़ायदा ही मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल पहले हमें शर्ट मिला था जिसमें 1,57,500 रुपये हमें मिले और उसके बाद सामान भी मिला 40,000 का और साथ साथ में तूत के पौधे जिनमें 10,500 मिले थे और शर्ट मिलने से पहले हमें 40 किलो निकलते थे और जब हमें शर्ट मिला है हमें 90 किलो निकले हैं। और लड़कियों के लिए काम बहुत अच्छा है, वो घर में बैठ के काम कर सकती है और रोजगार चला सकती है। मैं सेरीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये स्कीम दी। हम पहले करते थे कमरे में 2 कमरे 2-3 कमरे, अब गवर्नमेंट ने शर्ट दिया है। शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट के, हमें बहुत अच्छा काम है ये। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बेरोजगार जो बैठे हैं घरों में उनके लिए बहुत अच्छा है, वो आगे आए ये काम करें। बहुत अच्छा काम है, इसमें सब कुछ मिलता है, हम टूल किट्स भी मिलते हैं, क्रेड भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ वहीं से मिलता है, गवर्नमेंट वहीं से दे रही है, हमें हर एक फायदा दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, हम खुद ही नहीं आगे बढ़ते। जब इंसान में हौसला होना चाहिए आगे बढ़ने का, इंसान में वो ताकत होनी चाहिए, मैं आगे बढ़ूं, मैं ये काम करूं, हर किसी को आगे आना चाहिए। किरण कशी सेक्टर जो मॉडल पे पूरे एशिया गोमुत, मगर यम सात वो वनकस नजर त्रो क्या गई पथ तमिक जिम्मेदार शायद जमींदार। अगर मोन कह पोर्मुत लेखमुत नौजवान बोय गसान बह हा पन रोजगार हासिल कर, मे बसान सह सारे खुद बेहतरीन इंडस्ट्री ये एग्रीकल्चर तो एलाइड सेक्टर खत्म कर बेरोजगारी। मे वे पत्म डायरेक्टर एजाज ये सात चार्ज समो मे दोप तमें सात डिपार्टमेंटस शूर क्या मे वुचमुत यह डायरेक्टर हार्टिकल्चर इंसान कह अफसर मेहनत कर फार्मर फ्रेंडली रोजान, किसान दोस्त बनान, तम किसान जरूरी याद करान। इंशाअल्लाह रहमान करो इथे कन याद किसान वनकस क्रम मज सेरीकल्चर करो इथे कन याद, मगर क्या प्रॉब्लम ये किसान मज सह गो मतलब कि थोड़ा हना चीर पहन मार्केटिंग गस मालस। दम कत सोन ब्रीड गो हंद ब्रीड इस थोड़ा ये मौसम मुताबिक क्या प्रॉब्लम है ये ब्रीडस मज क्या अत पे गस रिसर्च गल असल ब्रीड गस बन ताकि जन सोन पैदावार बढ़। अत तकरीबी दौरान आय किरम कशी मुतलक लेखन आमचन 2 किताबन हज रस्म रोनमई ते अंजाम दिन। अत मौके पे पन्न ख्यालातन जहर करान वोन डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेशम किस पैदावारस मज हुर्र कर वक्त अहम जरूरत ताकि सोन मुल्क वाते पूरे दुनिया मज गोडनिकिस नंबरस पे। सह तेली मुमकिन ये सन हिरमकश जदीद टेक्नोलॉजी भरपूर इस्तेमाल करन। आज एक जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ मेरे लिए तो एक आश्चर्यजनक सीनरी है। मैंने कभी अपने जिंदगी में देखा नहीं था ऐसा सीनरी। इसके साथ साथ जो आप लोग इतने संख्या में किसान भाई बहन उपस्थित हुए हैं और इस मंच पर उपस्थित हैं अतिथि, इस मौसम के साथ साथ इसका सुबह बहुत बढ़ाया है। आप लोग बताएं कि यहाँ जो एक आज जो एक ये स्थान और आज का जो मौसम और आज एक समय है जिसमें आप लोग बनाने वाले हैं, हमारे रेशम के मुख्य कर्णधार है और हमारे वैज्ञानिक लोग जो है आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के। इसके साथ साथ हमारे निदेशक महोदय जो है आप लोग का सब स्कीम का जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर का मेंबर सेक्रेटरी महोदय के प्रतिनिधि है कि आप लोगों का विभिन्न स्कीम का कैसे सुचारू रूप से यहाँ मिले आप लोगों को।
आपको किस सहायता किस तरह से मिल पाए उसको हम लोग देखरेख करते हैं। हम आपके यहाँ निदेशक, आपके यहाँ जो साइंटिस्ट है और आपका रीजन के जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो ऑफिसर्स है, फील्ड लेवल ऑफिसर्स है, सबको लेके हम लोग एक विचार विमर्श करेंगे और उसका आप लोगों के लिए जो अच्छा स्कीम निकलेगा उसको हम लोग मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाएंगे। आप लोगों को बहुत सारे स्कीम का फायदा दिलवाएंगे। और लेकिन मैं जब देख रहा था आपका पिछले 5-6 साल से हम लोग का सिल्क प्रोडक्शन का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन को उसका कुछ इजाफा नहीं हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्कीम पे कोई कमी नहीं होता है, पैसे का फ्लो कोई कमी नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम लोग अभी सारा विश्व में नंबर 2 पर है, लेकिन हम लोग आगे जाना चाहते हैं। हमारा मिशन है नंबर 1 बनना है। अभी चाइना तो नंबर 1 है, वो 50,000 मेट्रिक टन के आसपास में, लेकिन हम लोग 39-40,000 मेट्रिक टन के आसपास में हैं। हम लोग क्यों ना कोशिश ना करें, उनको बीट करें। हमको बीट कर हमको नंबर 1 आना है, इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर जनाब गुलाम नबी मीर सबन दित यथ कथ पे जोर जे किरम कशन गछि मयरी किस्म ब्योल तो तुल कुल फराहम करने युन ताकि यमन सब्दि मयरी किस्म तुल पन मुहैया तो तिहंदिस पैदावारस में गछि हुरियत। मैं इस फोरम की माध्यम से आज हमारे वर्किंग डायरेक्टर साहब के इसमें चेयरमैन के तहत इसकी जो वहाँ उसकी प्रेजेंस के तहत उन्होंने कुछ वहाँ म्यूजियम में कुछ एग्जिबिट्स दिखाए, जिसमें मैं खुश हुआ हूँ कि सेंट्रल सिलिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपुर कुछ ब्रीड्स, सिलिकोनम ब्रीड्स और मलबरी वैरायटीज रिलीज करने जा रही है। मगर इस फोरम के माध्यम से मैं इस डायरेक्टर साहब को जिसकी हमारे एक खुशकिस्मती है, जिसकी एबल और डायमनिक जो एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, उसकी एक्सपीरियंस का हम इस वक्त पूरा उसका लाभ लेना चाहते हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर एबल डायरेक्टर सेरिकल्चर जनाब एजाज साहब कि वो ब्रीड जितना मुमकिन हो सकेगा उतना जल्दी रिलीज हो जाए होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बरहम उस फोरम पे बोला है कि उस ब्रीड का प्रोडक्टिविटी पर 75 केजी जिसके लिए महकमा इस वक्त डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पूरा एक बेताबी से हम इसका एक वेलकम करते हैं कि ये ब्रीड जल्दी से जल्द फील्ड में आना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने एक मलबरी वैरायटी पीपीआर के बारे में बोला, वो भी हम फील्ड में आना चाहिए, बशर्ते कि उसके जो कैरेक्टर्स है, उसका जो नो डाउट जो हमने देखा है उसकी रूटिंग कैरेक्टर ठीक है, बट उसका फोरेज कैरेक्टर भी होना चाहिए एज पर द साइंटिफिक लाइन। इट शुड बी मोर दिस बेनिफिशियल देन आवर गोशोरामी। और जो इस फोरम के माध्यम से मैं डायरेक्टर सीएसआर के आई से मैं अपनी तरफ से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अपने डायरेक्टरेट की तरफ से मौजूदाना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सिलिकोनम हाइब्रिड की जो ब्रीड है और जो मलबरी वैरायटी है, जितना मुमकिन हो सके उतना ये फील्ड में आना चाहिए, हमारे फार्मर्स के पास पहुंचना चाहिए। शेरी कश्मीर सर यूनिवर्सिटी माहिर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब सबन वोन जे अत सनत वतबो दिन खतर मयरी किस्म तुल कुल तैयार करना आमत यमन पन दिन सलाहियत जान जमींदारन पजन यम कुल महकमस नश हासिल कर पन्निस जमीनस मज ववन तो केमिन बापत आला किस्म तुल पन मुहैया थावन। ये जो सेंट्रल सिटी बोर्ड का आज का ये दिन है, हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसका आप देख लें और इसको अपनाना है। टेक्नोलॉजी तो ये नहीं डेवलप की तो फायदों में रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल है जब ये आप अपनाएंगे। तो ये इसलिए यहाँ पर लेबोरेटरी में बहुत काम हुआ, पहले ही होता है, फिर फील्ड में ये कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी वो तो आप भी हमें बता देंगे, क्योंकि अगर वही हाइब्रिड जो हम इस वक्त CSR डबल हाइब्रिड दे रहे हैं उसका साउथ में तकरीबन 65 से 70 केजी निकलता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें 40 से ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं। यही हमें आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि उस हाइब्रिड को जो भी वहाँ से मटीरियल आ रहा है
जो भी सिलिकॉन ब्रीड्स आ रहे हैं उनका अगर पोटेंशियल है 65 kg तो यहाँ पर 40 kg क्यों आ रहा है? हाँ, हमारे से भी कुछ फार्मर्स के पास फैसिलिटीज की कमी है, लेकिन उसको मद्देनजर रखने के लिए हमारे सेंट्रल सिटी बोर्ड ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, जैसे सिटी समग्रा में 2 में भी बहुत सारे फैसिलिटीज दी गई हैं, फार्मर्स को रेयरिंग हाउस दिए गए हैं, प्लांट मटीरियल दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जिम्मेदारी है कि उस प्लांट मटीरियल की आप हिफाजत करें। ये नहीं कि ये आपको 300 प्लांट देंगे तो बस आप उधर छोड़ देंगे, फिर इसकी कोई नजर नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा है, हम प्लांट मटीरियल देते हैं आपको, सेंट्रल सिटी बोर्ड भी देता है, यूनिवर्सिटी भी देती है, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे प्लांटेशन देते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड वगैरह हम देखें सर्वाइवल बहुत कम आ रहा है। उसकी वजह यही है कि आप उसको देखभाल जिस तरह से इसकी करनी है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही है, इस मौके पर गुजारिश है, जो भी आपको प्लांट मटीरियल दिया जाएगा उसकी हिफाजत की। अत अकि दुहकिस कृषि रेशम मॉलस मज आय कैंचन तरक्की याफ्त किरमकशन इज्जत अफजाई करने, यमो किरमकशी मज जान कारकर्दगी हमज छे। अत मौके पर तकरीर करान वोन डायरेक्टर सेरीकल्चर कश्मीर जनाब एजाज अहमद भट्ट सबन सरकार की तरफ किरम कशन हिंद बापत वारिया स्कीम ब्रोह कुन अन्ना आमच, अमि बापत पज सान किरम कशन ब्रोह कुन युन तो महकमस निश यमन स्कीमन हुंद भरपूर फायदे हासिल करुन। जो इंडस्ट्री है सेरीकल्चर उसका दारोमदार जो है ज्यादा लीव पर है, तो इस वजह से वो चीज भी रिसर्च हो रही है। या जिस तरह यहाँ इरशाद साहब ने बताया कि दूसरी चीजें होनी चाहे, मार्केटिंग होनी चाहे, वो चीजें भी हमने उठाई। सेंट्रल सिटी बोर्ड की जो बेंगलोर में बोर्ड मीटिंग होती है वहां भी हमने उठाया कि हमें मार्केटिंग का इशू रहता है, लेकिन वो चीजें हमने सबको एक साथ करनी है। अभी ये सिर्फ हम नहीं कहेंगे कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, इसमें हर एक आ सकता है। अगर आप बेंगलोर की बात करेंगे, बेंगलोर में हर रोज 40 से 50,000 किलो कोकून बिकते हैं। उसका मतलब है कि वहां के जो यूथ है वो भी करते हैं, अपने बड़े बड़े हाल बना के हालों में कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े फार्म बना के, जैसे डिपार्टमेंट 300 प्लांट तक आपको फ्री देता है और हर एक प्लांट पर 70 रुपीज इंसेंटिव देता है, ताकि आपका वर्मी कंपोस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका डिगिंग चार्जेस वो आपको उसमें सफाइस हो जाए। और डिपार्टमेंट आपको हर जगह माउनत करता है। आपको रेयरिंग शार्ट के लिए 2.25 लाख रुपए देते, 40,000 रुपए आपको इक्विपमेंट के लिए दिए जाते हैं, वो हम खुद ही खरीद के देते हैं। यहाँ मैं ये जिक्र आपसे करूं कि सेंट्रल सिटी बोर्ड का मैं यहाँ आपके माध्यम से भी उनका शुक्रगुजार हूं कि इस साल उन्होंने 750 वर्किंग जो रेयरिंग शार्ट है उनके लिए मुझे बजट दिया, तब जाके आज शमीमा बहन या दूसरी जो बहनें हैं या भाई हैं वो शुक्रिया यहाँ करते हैं कि हमें शार्ट मिला। क्योंकि ये जो शमीमा जी थी ये मुझे रोज फोन करती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इसको हम कहीं डिपार्टमेंटली कोई कमरा देते थे जहां ये काम करती थी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। तो यहाँ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जिनको हम शार्ट दे पाए ठीक है, जिनको नहीं दे पाए, जो काम करना चाहते, दिलचस्पी रखना चाहते, उनको हम CGI शीट देंगे, 3 की शीट देंगे, 10-12 शीट देंगे। मैंने पहले भी दिए हैं। तो आज की डेट में भी आपसे वादा करता हूं, जो रियली ये काम करना चाहते हैं, जब तक उनको शार्ट मिलेगा तब तक उनको मैं 5, 10, 12 शीट दे दूंगा, ताकि वो जुगाड़ करके उसमें काम कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काम करना है। अगर दिलचस्पी है, आप कहीं भी, आप जम्मू में जाओ, कोई चारपाई डाल के कर सकते हैं, कोई झाड़ियां लेके उनमें डालकर कर सकते हैं। अगर आपको 10 रुपया कमाने हैं, आप कोई भी तरीका निकाल के कर सकते हैं। तकरीबन ऑर्गेनाइजर जनाब डॉक्टर इरफान इलाहियन वोन जी यिथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करित अकिस जमींदार बोयस खास पॉइंट अत सनस वाबस्त जमींदारन जानकारी हासिल सपदान। रेशम कृषि मेला
گلندر پامپورس مز ایکچولی امیک مقصد یہ کہ کرو سیریکلچر فارمر کرم کش بھائی سن تمن ونو نئی ٹیکنالوجی کم یت مز کت ہیکو تھی زیادہ کھت زیادہ منافع حاصل کرت اس لیے آز سیریکلچر فارمرس سن بارہمولہ پہ آمت اننت ناگ پہ آمت پلوامہ پہ آمت شپین پہ آمت ڈفرنٹ علاقوں پہ آمت تاکہ دمو زانکاری کہ نو نو ٹیکنالوجی کیا دم اگر ان پرابلم کرم کشی کرنس مز برج کران پل کی حیثیت سے ہم کام کرتے ہیں تاکہ یہ ہیکن ڈائریکٹلی سٹیٹ سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر صاحب تمن سن ڈائریکٹلی کت بات کرت ہیکن مطلب پن مسائل تو پن مطالبہ برو کن ورنت ات موقع پہ کشی درسن کس ٹیمس ست کت کران ون ڈائریکٹر CSIR پامپورن یہ ادارہ تحقیق تو تجربہ کرت اعلی قسم تلہ کل تو بیول تیار کران تاکہ سون کرم کش ہیکہ جان گچ پیداوار حاصل کرت تو پنہ آمدنی مز اضافہ کرت. کرم کشی کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی جو کرم کشی ہے یہ صرف 30 دنوں کے اندر تیار ہوتی ہے. 30 دن کے اندر جو ہے کوکون بن جاتا ہے اور کرم کشی کا پورا کی پورا جو کام ہے 30 دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے. لیکن اس دوران بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ پتوں کو کیسے توڑنا ہے, کیسے پتوں کو کھلانا ہے, کتنا جگہ میں ان کو رکھنا ہے, بیماریوں سے کیسے بچانا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر جو ہمارا ریسرچ چل رہی ہے وہ اس میں ان کو کیا کیا جانکاریاں اچھی طریقے سے کرنی ہے یہ ہم کسانوں کو بتاتے ہیں اور انہوں نے وہ کیسے کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ان کو دقتیں آئی, کٹھنائیاں آئیں وہ ہم کو بتاتے ہیں. پھر ویگیانوں کی ایک ٹیم جب وہ کام ان کے پاس شروع ہوگا پھر ہم لوگ ان کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کیا وہ اسی طریقے سے لاگو ہو رہی ہیں کہ نہیں, یا اس میں کہیں نہ کہیں اور ان کو اور چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں یہ جانکاری بھی ہم اس کرشی میلے میں کسانوں سے جانکاری کے بغیر اور کوئی سہایتا ملتی ہے یہاں؟ بھارت سرکار اور جو سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے مل جل کر کے بہت ساری اسکیمز کے اوپر کام کر رہا ہے. اس میں بھارت سرکار کا گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک پوری کنٹری کے اندر ایک اسکیم چل رہی ہے سلک سمگرا 2. سلک سمگرا 2 کے اندر کسانوں کے لیے بہت ساری اسکیمز ہیں. ان کو گھر بنانے کے لیے اسکیم ہے جس میں کہ ان کو سبسڈی دی جاتی ہے, سہایتا دی جاتی ہے. پھر جو کرم کشی کرنے کے لیے جو اوزار ہوتے ہیں, جو سامان ہوتا ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور پھر پودے کیسے لگائے جائیں گے, اچھے پودے لگائے جائیں, وہ پودوں کا مٹیریل ان کو دیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں ان کو جو کیڑے ہیں, جو ریشم کے کیٹ ہیں, ان کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے اس کو روکنے کے لیے بھی سلک سمگرا 2 میں پورے کے پورے پراودھان ہیں. ہمارا کام جو ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا وہ ہے کہ ان کو کیسے لاگو کیا جائے اور کیا ان کو تکنیکی چاہیے, کیا ٹیکنالوجی چاہیے جس سے کہ جو ڈیولپمنٹل اسکیم ہے وہ صحیح ڈھنگ سے لاگو ہو جائے. امہ ریشم کشی مولک بنیادی مدعا تو مقصد یہ مز کرم کشی ہز صنعت فعال بناون تو ات صنعت ست پرمت لیکھمت نوجوان وابستہ کریں تاکہ تم ہیکن امہ پہ پن روزگار پان حاصل کرت. ناظرین, سرکار کی طرف مختلف سکیم تو پروگرام چلانے تاکہ اخ زمیندار ہیکہ یمن سکیمن ہند بھرپور فائدہ تلت تو یہز اقتصادی حالت سپد بہتر. امہ اکہ دہک ریشم کشی مولک مدعا تو مقصد یہ کرم کشم تام گژھِ جدید ٹیکنالوجی ہز زانکاری وقتس پہ واتن یوت تم امیک استعمال کرت بہتر تو معیاری پیداوار حاصل کرن. ناظرین, یہ سون ازیک پروگرام یہ تہ کھانا رائے یا مشورہ یم پروگرام کہ حوالہ تام واتن تو ہیکو بذریعہ ای میل تام واتنائت. سن ای میل ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com. ناظرین, ونکس ووت یہ سانہ پروگرامک وقان. دیو اجازت. السلام علیکم.